Danas ulazimo u ono što većina ljudi nikad nije naučila u školi, kako nervni sistem radi pod stresom i zašto se vi ne kvarite nego se branite. Ako ste ikad rekli sebi šta mi je, zašto sam ovakav, ovo poglavlje će vam dati mapu. Prvo, najvažnije, nervni sistem nije moralna kategorija. On ne zna za trebao bih i ne bih smio. On zna samo jedno, da li je sigurno ili nije. Kad mozak procjeni opasnost, tijelo ulazi u režim preživljavanja. To se ne dešava zato što ste slabi. To se dešava zato što ste živi. U osnovi postoje dva velika smjera, aktivacija i gašenje. Aktivacija znači borba i bijeg, gašenje znači zamrzavanje i shutdown. Zvuči jednostavno, ali je brutalno precizno. I sad ćemo to razložiti, korak po korak. Kada se pojavi prijetnja, prvo reaguje amigdala. To je alarmni sistem mozga. Ona ne raspravlja, ona uključuje sirenu. I tada se prefrontalni korteks, dio zadužen za logiku i planiranje, smanjuje utjecaju. Zato u stresu znate šta je pametno, ali ne možete to uraditi. U tom trenutku tijelo pušta adrenalin i noradrenalin. Srce ubrza, mišići se zategnu, disanje postane pliće, vid se suzi, fokus ide samo na prijetnju. To je aktivacija. I sad dolazi prvo stanje, borba. Borba nije nužno fizička tuča, borba može biti i verbalna. Može biti potreba da dokažete, da kontrolišete, da ispravite, da raskrinkate. Ako ste često u borbi, to izgleda ovako. Brzo se iznervirate, teško vam je da slušate, imate osjećaj da sve morate sami. Tijelo je stalno napeto i kad se smirite kao da vas iznutra peče. Da vas pitam nešto. Da li vam je poznat osjećaj da ste stalno spremni na raspravu iako to ne želite? To nije karakter, to je tijelo koje je dugo živjelo u opasnom režimu. Drugo stanje je bijeg. Bijeg ne znači da ćete stvarno pobjeći. Bijeg može biti i mentalni bijeg. Previše misli, previše planiranja. Previše šta ako. Bijeg izgleda kao stalna zauzetost. Ne možete mirno sjediti. Uvijek nešto morate raditi. U glavi vrtite razgovore, scenarije, dokaze, opravdanja. I često imate osjećaj da ste umorni, ali ne možete stati. Da vas pitam direktno. Da li vam se desi da legnete umorni, a mozak tek tada počne trčati? To je bijeg. To je nervni sistem koji traži izlaz, čak i kad ga nema. Sada dolazimo do tačke koju mnogi ne razumiju. Kada borba i bijeg ne donesu sigurnost, tijelo prelazi u treće stanje, zamrzavanje. Zamrzavanje je mješavina aktivacije i blokade, kao da ste unutra pod gasom, a spolja ukočeni. To je stanje kada želite nešto uraditi, ali ne možete. Tijelo je napeto, ali pokret ne ide. Zamrzavanje izgleda ovako, odgađate, zaglavljeni ste, gledate u ekran i ništa ne ulazi. Imate osjećaj da ste daleko iako ste tu. A onda se još napadnete. Šta nije u redu sa mnom? U redu je s vama. Samo ste u zamrzavanju. I sada četvrto stanje, najteže za prepoznati. Shutdown, gašenje. To je ono što mnogi zovu depresija, ali nije uvijek cijela priča. Shutdown je kada tijelo kaže nema energije, nema borbe, nema bijega. To je kao kad osigurač iskoči da spriječi požar. Tijelo štedi. Emocije se stišaju, motivacija padne, sve postane teško. Shutdown izgleda kao praznina, kao ravnodušnost, kao umor koji ne prolazi ni nakon sna, kao osjećaj da ste iza stakla. Da vas pitam, da li vam se desi da gledate svoj život, a osjećate kao da nije vaš? To je često shutdown. To je nervni sistem koji se brani od previše bola. Sada želim da shvatite jednu istinu koja mijenja sve. Ova 4 stanja nisu vaša ličnost. Ovo su biološki režimi. I vi možete naučiti prepoznati gdje ste prije nego što vas režim proguta. Postoji koncept koji terapeuti često zovu prozor tolerancije. To je zona u kojoj možete misliti, osjećati i djelovati bez raspadanja. Kad ste iznad prozora, u hiperaktivaciji ste, borba ili bijeg. Kad ste ispod prozora, u hipoaktivaciji ste, zamrzavanje ili shutdown. I sad dolazi praktično pitanje. Kako da znate gdje ste? Evo brze mape. Ako ste u borbi, osjetit ćete vrućinu, napetost, impuls da reagujete odmah. Ako ste u bijegu, osjetit ćete nemir, ubrzane misli, potrebu da nešto riješite sad. Ako ste u zamrzavanju, osjetit ćete blokadu, teško pokretanje, unutrašnji pritisak i spoljašnju ukočenost. Ako ste u shutdownu, osjetit ćete prazninu, težinu, odustajanje i kao da je svijet daleko. Sada dolazi najvažniji dio, šta uraditi u svakoj fazi. Prvo pravilo, ne pokušavajte logikom smiriti tijelo koje je u opasnosti. Logika dolazi tek kad tijelo dobije signal sigurnosti. Ako ste u borbi, vaš cilj nije da budete fini. Vaš cilj je da spustite energiju bez samoponiženja.
Ustanite i uradite kratko pražnjenje. Stisnite šake 5 sekundi pa pustite. Napnite ramena pa spustite. Udah kroz nos, a izdah duži nego udah. To tijelu govori, nije napad, možeš spustiti gard. Ako ste u bijegu, vaš cilj nije da riješite sve. Vaš cilj je da usporite sistem. Recite sebi jednu rečenicu, sad mi je zadatak samo jedan mali korak. Zatim udahnite i izdahnite sporo kao da maglite staklo i uradite najmanju moguću radnju 1 minutu. Mozak se vraća u kontrolu kroz mikro dokaze. Ako ste u zamrzavanju, nemojte se tjerati na velike odluke. Zamrzavanje se topi kroz lagani pokret. Pomjerite prste na nogama, protrljajte dlanove, okrenite glavu lijevo i desno i imenujte 3 stvari koje vidite. To se zove orijentacija. Tijelo dobija poruku, sada sam ovdje, ovo nije tada. Ako ste u shutdownu, ne pokušavajte se motivisati agresijom. To samo povećava stid i gura vas dublje. Shutdown se vraća kroz nježnu aktivaciju, svjetlo, voda, uspravan položaj, kratka šetnja od 2 minute, kontakt s jednom sigurnom osobom, jedan mali obrok, jedan mali znak života. Vaš cilj je da sistemu vratite iskru, ne da ga spaljujete. Sada želim da vas zaštitim od jedne zamke. Mnogi ljudi krenu u oporavak i odmah naprave rat sa sobom. I onda kažu nema mi pomoći. Ne, samo ste pokušali pogrešnim alatom u pogrešnom stanju. Borbi ne pomaže moraliziranje. Bijegu ne pomaže previše informacija. Zamrzavanju ne pomaže pritisak. Shutdownu ne pomaže krivica. U svakom stanju postoji jedna istina. Tijelo traži sigurnost, a sigurnost se gradi ponavljanjem malih signala. I sada jedna mini vježba koja radi u skoro svim stanjima. Pogledajte oko sebe i pronađite jednu stvar koja djeluje mirno. Može biti zid, stol, svjetlo, drvo, bilo šta. Zadržite pogled 3 sekunde. Udah, dugi izdah, opet udah, dugi izdah. Ovo nije magija. Ovo je nervni sistem koji uči da je sada drugačije. Na kraju ovog poglavlja želim da zapamtite. Vi niste preosjetljivi. Vi ste predugo bili jaki bez odmora i tijelo je jednom moralo povući ručnu. U sljedećem poglavlju idemo u najopasniji dio traume. Stid i unutrašnji kritičar. Tu ćete razumjeti zašto dobri ljudi sebe najviše kažnjavaju.